Welcome back to new session of Social Science. I am Kavita here to present a very interesting lesson from social part, that is Unit 9, Post-Independent India. In today's session, we are going to learn on so many concepts. Those are introduction. In introduction, we are going to learn on these main topics and as well as communal violence, a refugees crisis, and as well as the problem of formation of new government of independence. So these are all the topics we are going to learn in today's session. So let's start our class with the introduction. Then what do you mean? First of all, let me know the post-independent of India. Isn't it? Post in the sense after independent India. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. So as we know, India got freedom in the year 1947, August 15th. Yes, every year we are celebrating Independence Day on August 15th, isn't it? Yes. So 1947, August 15th, it was a day, the trouble and as well as joy for India, because in the pre-independent, so before 1947, we were under the British rule. Yes, I think we know. You people studied in 7th standard, thereof Gandhi. Yes. So before 1947, we were under the British rule, and here the independence was earned the lot of sacrifice and the difficulties, because August 15th, 1947, we got freedom. Is it? I mean, easily we got freedom? Never. It's all the difficulties and the sacrifice. So ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. I think this concept, I think you people know that how India got freedom. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it is not an easy way. So it was earned. Independence was earned a lot of sacrifice and the difficulties. So that's why India got freedom in the year 1947, August 15th. That day was happy and as well as sadness, because after independent India had faced a lot of problems. Then which are the problems India had faced after independent India? As I told in the introduction, so these are all the problems India had faced. I think this concept also. So 1947, August 15th, India got freedom. Post in the sense, post-independent India in the sense after independent India. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. And the first here, the partition of the country. Yes. In the year 1947, August 15th, India got freedom. In the same year, in the 1947, August 14th, Pakistan was separate from the India. The first problem was faced by India, that is the partition of the country. Due to the partition of the country, India had faced a lot of problems, because the first year, the partition of the country had created a new problem in India, because the country was burned. The millions of people tried to find their settlement in either country, either India or Pakistan. So pre-independent, both the religion people were staying in India. When the partition of the country, when dividing the country, the millions of people tried to find their future settlement either country, either India nor Pakistan. ಯಾವಾಗ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋ, ಸೊ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್, the partition of the country had created a new problem in India after independent India, because before they were staying in India,
when Pakistan was separate from India, when India and got freedom 1947 August 15th, and Pakistan got freedom 1947 August 14th. So when dividing the nation, it created more problems in India. So here the number of who arrived in India was more than a number of were into Pakistan. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೂ ಅರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. And next here, and another problem was faced by India after independent India, that is the integration of princess states. And what was the meaning of the integration of princess state? ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Basically India was ruled by many dynasties, I think, as we studied in the previous lessons and previous classes. So since from the ancient time to up to modern history, India was ruled by many dynasties, so that in many princess states were there in India. Here, after independent India, so when India got to freedom, another problem was created, that is the integration of princess state. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳಿದಾವೆ ಅವಿಷ್ಟುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ few princess states were not at all agreed to join to India. ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. And basically here there were 562 princess states were there in India. So before independent there were 562 princely states were there in India. When India got a freedom, the Indian government had decided to integrate those princely states to India. ಯಾವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ, few princess states were not at all agreed to join to India. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ದೇ ಥಾಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Just an introduction concept. This concept we will study in the next session. Just thoroughly I'm just giving explanation in introduction which are the problems were faced by India. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಹೇಗೆ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ, ದೇರ್ ವರ್ 562 princess states. The Indian government had decided to integrate those princess states, but few Indian princely states were not at all agreed to join in India. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆತನಗಳು ಭಾರತದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಎಸ್, ಜುನಾಗಢ್, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸೊ these were the princess states not at all agreed to join India. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಜುನಾಗಢ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಈ ಮೂರು ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು
ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವರ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವಿಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. Under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel, 3 important princely states were joined to India. Those are Jammu and Kashmir, Junakad, and as well as Hyderabad. Then who taken the leadership? That is none other than Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Just concept here, just explanation, just very short, but this concept we will study in the next session. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೊಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವಿಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ princely states. And the next here, another problem was faced by India, and that is the partition had damaged the economical system of India. Due to the partition of the country, India had faced in the field of economical condition. So as we studied the economical system, one of the person had discussed about financial conditions of the India. As we studied in the previous lesson, his name Dadabhai Naoroji. So Dadabhai Naoroji had discussed about the financial conditions of the India, the economical system of India in his work. That is Dream Theory. So Dream Theory was written by Dadabhai Naoroji. So Dadabhai Naoroji had discussed about the economical system of India because Indian raw material was going to England country. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. So already one of the person had discussed about the financial conditions of the country. His name Dadabhai Naoroji. His literary work Dream Theory. In Dream Theory he had explained about the economical system of India because Indians' wealth was going to England country. So this problem also was faced by India. That is economical system of the India. And next here, its own constitution. So as we know, India got freedom in the year 1947, August 15th. So each and every one nation has own constitution, their own constitution. It same way, as being an independent country, India has to adopt their own constitution, so that it was one of the challenging to create own constitution. As we know about Indian constitution. So under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. B.R. Ambedkar was the president of a drafting committee. He formed Indian constitution so that Indian constitution came into existence in the year 1950, January 26th. So, in the year 1950, January 26th, Indian Constitution came into force. See here, each and every one nation has their own constitution. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ as being an independent country of India, so India was challenging to create their own constitution. So that here Dr. B.R. Ambedkar was formed Indian Constitution. Then when Indian Constitution came into force in the year 1950, January 26th. So this is one of the challenge was faced by India. And next here,
another problem was faced by India, and that is to protect from enemies. Of course. So after independent India, India had faced another problem, that is to protect from enemies. Due to the partition of the country, it created more problems. So to protect from enemies, it means ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the Indian government, what they have to provide, of course, military force. So Indian government challenging to protect for Indians, so that they have to provide military force. At present, Indian military force has stranded its own way across the world. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರಿಂದ? ಶತ್ರುಗಳಿಂದ. ಸೊ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ Indian military force has stranded a number one across the world. So this was the problem. And let's hear gender and caste based discrimination. So as we know, India is called the motherland of all the religions. In the pre-independent, each and every one religion people were sacrificed for independence of the India. After independent India had faced one of the most challenging problems, that is gender and caste based discrimination. It means the partiality between the upper caste and lower caste, and the partiality between male and female. So this problem was faced by India. So these are all the problems was faced by India after independent India. Next to move on, another topic, that is communal violence. Then what is the meaning of communal violence and how communal violence had created a problem in India? So let me know the meaning of communal violence. So before that, here, due to the partition of the country, it created more problem in India. It has created the panic condition in India because millions of people try to find their future settlement in either any country, either India or Pakistan, based on the religions. So as I told in concept, most of the people arrived to India more than Pakistan. Here, due to the partition of the country, partition of the nation, so communal violence had created a more problem in Indian society. So communal violence have more, it means most of the people had lost their lives in the communal violence more than wars. And here the clashes, then what is the meaning of communal violence? It means the clashes take between two religions. Those are Hindu and Muslim. ಕೋಮುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಕೋಮುವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ the clashes take between two religions. Those are Hindu and Muslim. The communal violence has created most worst panic condition in the society. It's affected on society. But India's experience is not different. Basically, India is called motherland of all the religions, but India is called birthplace of many religions because due to the foreign invention, India was ruled by many religious dynasties. Hindu and Muslim, for example, Mughal dynasty, Delhi dynasty, Bhavani kingdom. Due to the foreign invention, many religions were born in India. So that India is called the motherland of many religions, the birthplace of many religions. So in pre-independent, both the religions of people were struggling for independence. They were struggling, they fought against the British. But after independent India, it means when after post-independent India,
it was one of the most problem had created in Indian society to clashes between two religions. Those are Hindu and Muslim. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೋತ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ it created a very panic condition in the society because the communal violence had affected our society. It's created a panic condition in the society. By the communal violence, most of the people, Hindu and Muslim people, were died in the communal violence. Especially North India had faced a lot of problems from the communal violence because most of the Hindu and Muslim people were died in the communal violence, and especially here North India had faced challenge. North India had faced a lot of problems by the communal violence. So after independent India, Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. So Jawaharlal Nehru had taken the best step, that is the secular country. So communal violence, it means the clashes. ಈ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the first Prime Minister of India, that is Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He discussed so many concepts, so many aspects about communal violence. In his administration, he has to provide a better settlement for the religion, for people. ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲಿ. So as I told now, Jawaharlal Nehru in his administration he had taken one of the steps to providing the better settlement for the people. So that during his time he announced forming of secular nation. ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಿರೋ ಭಾರತ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಶಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಲಾಶಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಹರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಹರು ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್. ಭಾರತ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ as being a Muslim person, there is none other than Khana Abdul Ghaffar Khan and Maulana Abdul Kalam Azad. Here Maulana Abdul Kalam Azad and as well as Khan Abdul Ghaffar Khan, as being a Muslim persons, they were opposed partition of the country. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ communal violence has been continued till now. ಈ ಒಂದು communal violence ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is the concept communal violence. Next move on another concept, that is a refugee crisis. So India was faced by so many problems. Among that, it was one of the most problem was faced by India. Here, soon after the partition, refugee crisis became huge problem in India. During this period, millions of people tried to find future in either of the country, either Pakistan nor India, because due to the partition of the country, millions of people tried to find future settlement in either India nor Pakistan. ಅಂದರೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆದ ನಂತರ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So they had to leave their native places and move toward the place where people from their religion were majority. As I told the previous concept,
as per the religion, the people had to move their future settlement in that country. ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದೇರ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೇ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರೌಂಡ್ 6 million refugees arrived in India. This crisis, it meant the beginning. But by 1951, most of the refugees were from West Pakistan were taken care of. As I told in the previous concept, most of the people, the number of who arrived in India was more than number of the Pakistan. ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೈ 1951 ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ವರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್, ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್, East Bengal and the West Bengal. So East Pakistan, now we are calling Bangladesh. They continued for a long time. It was caught in severe communal violence soon after the partition. As a result, the refugees were arriving till 1971. ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ವರ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 1971. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 1971ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಿಮೋಚನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ನಾವು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ದ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಿಮೋಚನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ, ಕುಡ್ ಫೈನಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ವಾರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅರೈವಲ್ 10 lakh refugees ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ದೇ ವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್, ಅಂದರೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. 10 lakh refugees arrived to India. It was helped by the Indian government, the government of Tripura, Meghalaya and Assam to resettle them and find new hope of life in India. ಅಂದರೆ 10 lakh refugees arrived to India. At that time Indian government had given support to them, and as well as government of Tripura, Meghalaya and Assam to provide resettle them and find new hope of life in India. And since most of the refugees from Bangladesh knew Bengali, they attempted settle in Bengal more. As a result, there was huge stress on the West Bengal. Moreover, during 1960 and 1970s, India itself faced economical crisis. Because of most of the refugees arrived to India, the Indian government had to provide a resettlement for them. During that time, India had faced economical condition. The major famines here destroyed our financial security. Still, India did not leave its humanity, because on the basis of humanity, India is providing settlement for the people. And here, the people of Tibet, another group of people arrived to India. That is, the people of Tibet had arrived in our country as a refugees during Nehru time. During of the Nehru time, the people of Tibet, here West Pakistan people were arrived to India. East Pakistan, it means Bangladesh people also arrived to India. For them, Indian government had given settlement for them. And during the Nehru time, the people of Tibet had arrived in our country. According to one estimate, approximately, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು around 1,20,000 Tibetans were arrived to India. 1,20,000, it means according to one estimate ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ 1,20,000 Tibetan refugees arrived to India in the year 1960. Government of Karnataka,
sanctioned 3,000 acres of land of Tibetan refugees at Bailukuppe. Now it has grown as one of the major Tibetan settlement in India. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1,20,000 ಟಿಬೇಟಿಯನ್ಸ್ ಅರೈವ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ at that time government of Karnataka. So sanctioned 3,000 acres of land to Tibetan refugees at Bailukuppe. Now it is one of the most important center for Tibetan. In spite of all these problems, their arrival has enriched our cultural diversity. So here one question in ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, how government of Karnataka had settled to support for Tibetan refugees in India. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಿಬೇಟಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರಲಿ. In the year 1960, the answer is, in the year 1960, government of Karnataka sanctioned 3,000 acres of land to Tibetan refugees at Bailukuppe. So ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ದೇಶ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್. Next move on, another topic, that is the problem of formation of new government of independence. As we know, India got to freedom in the year 1947, August 15th. So after independent India, so India was challenging concept here, the formation of new government. It was one of the challenge for Indians. And the same here, the Lord Mountbatten became first Governor General of India after independent India. A very concept here, Lord Mountbatten, one of the British. He was the last Governor General of India in the pre-independent, and Lord Mountbatten was the first Governor General of India. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಕೊನೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವರು ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 1947 August 15th India got freedom. So another problem was faced by India, that is the formation of new government. Here Lord Mountbatten became first Governor General of India after independent India, and Lord Mountbatten was the last Governor General of India in the pre-independent of India, before independent. And Jawaharlal Nehru became first Prime Minister of India. And another here, our Indian Constitution came into force in the year 1950, January 26th. So in the same year, Dr. Babu Rajendra Prasad became the first President of India. The Constitution was formed under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. So when our Indian Constitution came into force, and same year, Dr. Babu Rajendra Prasad became the first President of India. And same here, the Constitution declared India as sovereign, democratic and republic country. And the later here, 42nd Amendment in the year 1976, 2 words were added to preamble of the Constitution. Those are secular and socialist. So secular and socialist, these 2 words were added to Indian Constitution in the year 42nd Amendment in the year 1976, 42nd Amendment. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಹರು ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೆಹರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ in the year 1976, 42nd Amendment, 2 words were added to Indian Constitution. Those are secular and socialist. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ ಇವೆರಡು ಪದಗಳು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಸೊ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.
Basically, India is called motherland of all the religions. So that Indian constitution did not adopt any one religion as being national religion. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this is the concept here, the problem of formation of new government of independence. So by this concept, today we have completed our session, and remaining topic we will study in the next class. Let's meet in the next session. Till then, keep watching video. Thank you and have a nice day.